Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, amin ya mujibas sa'ilin. Sa'adatul kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, utamanya keluarga besar Kiai Asy'ari sekeluarga, ajunan ketua takmir Masjid Andur beserta segenap pengurus takmir masjid, ketua remaja Masjid An-Nur beserta segenap pengurus remaja masjid, seteja panitia penyelenggara yang memprakarsai acara peringatan Maulid Nabi tanpa terkecuali sesateja nabatan kaula murja'aki, seteja sepona tisah utamanya Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur epon, sejukan batan kaula murja'akin, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali pemator batan kaula pagi hari semangken, gereng kita bersama amuji syukur dak kajunan epon Allah. Setak bu ambu aparing nikmat dak batan kaula para ajunan, utamanya pagi hari semangken. Kita bersama yatini sarang Allah kalaban keadaan sehat wal afiah. Di dalam keadaan tetap iman dan Islam, sehingga kita bersama di bulan Rabi'i Tsani pakun kencang kompak sampak alaksana akin setong acara rutin tahunan iki gak dinto peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab kencang abatan kaula sarang para ajunan, ikhlas sabatan kaula ajunan, samuka sedaja nagak dinto malar moga tetia orang sekuk laku jamin masuk surga ipon Allah asarang Gusti Kanjeng Nabi. Itunya malar muka teti orang sebunga, ya akhirat teti orang bunga. Itunya teti orang selamat ning akhirat, malar muka teti orang selamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Salatullah wa salamuhu, samuka tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tor sedaja keluarga-keluarga beliau, sedaja sahabat-sahabat beliau, sedaja pelanjut perjuangan epon beliau. Pada setong debu para bapak, para ibu, Habib Umar bin Hafid dari Tarim Hadramaut, Yaman, pernah ada bu, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tak kira ngakali deka derajat kamuljaan are lahir Kanjeng Nabi, kecuali orang si ampun ngakali kenal deka kamuljaan Kanjeng Nabi. Rabiul Awal adalah merupakan cikal bakal dari sejarah sirah nabawiyah. Debu epon Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tak kira pada Lailatul Qadar muntada Rabiul Awal, tak kira pada Isra Mi'raj muntada Rabiul Awal, tak
akhir pada peristiwa hijrah jak saking tak ada bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal debu epon beliau adalah merupakan tonggak sejarah dari sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Dari kemuliaan sebada seba padang dak ke umat epon Gusti Kanjeng Nabi. Maka patot walaupun pedan kau leban ajunan ngagali Rabiul Awal bukanlah bulan apa-apa. Bukanlah bulan mulia dalam Al-Qur'an. Karena mulianya bulan enggak dinto dalam Al-Qur'an, enggak dinto sejelas Ashhuril Hurum bedempa. Setongna Ramadan, sempak enggak dinto Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab 4. Tambahi Ramadan. Lemak dalam Al-Qur'an. Rabiul Awal tak termasuk. Malah labak Rabiul Awal gak dito beni hanya Rabiul Awal. Inalaikan anda akhirnya Kanjeng Nabi beni Rabiul Awal. Jepon ulama sebut Rabiul Anwar. Rabi itu artinya apa? Rabi itu adalah bersemi, Al-Anwar cahaya-cahaya. Karena yang keluar itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggana anapa Kanjeng Nabi mata lahir Ramadan? Anapa Kanjeng Nabi mata lahir bulan Muharram? Karena saking Kanjeng Nabi lahir bulan Muharram, lahir bulan Ramadan, pakun pada orang nyangkah kemuliaan Kanjeng Nabi keng polana lahir bulan Ramadan. Teti jepon ulama, Nabi itu kemuliaannya tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, tapi justru Nabi mempengaruhi kemuliaan yang lain. Ya mungkin bulan Rabiul Tsani, bulan Rasul Amulot, ni kamulja barang. Pasaya ramon beni molotan sepah pol mengompola orang si banyak katiga dintong. Malara. Pelian mengompola orang. Tak bisa. Saat berangkat orang baku natanya, beda apa nih? Bah beda pelian kampanye, bah mapolong orang banyak katiga dintong. Orang bani bah ngocak, beda amplop ye. Tapi mun bulan molot alhamdulillah beraramu paringi engki tak paringi engki anapa mangkat dari kestoan dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si apolong gak dito beraramu dan kuli yakin ning dalam ate insyaallah bakal dadi orang selamat. Amin. Pokon setong derma tak lakong saborana cek aba cek cengkal cek nyangkual. Pokon mun tak aba paraja intu sana sapora. Debuna Sayyidina Abu Bakar dusah setombu dari nafso paraja intu sana yurja gufranuha ki gening Arab sapora benallah. King mon dusa tombu dari tonggang ban sombong la yurja gufranuha. Orang jadi tak kira kening Arab ja sapora. Contoh apa saya? Iblis panika aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis panika cengkal, sombong sampai mangken tak sabor. Nabi Adam andi kesalahan, keng beni mangkat dari sombong, mangkat dari nafsu, ternyata isabora dalam be. Bon, kita bahas mangken. Tore, bitan gaulai beri na contoh panjenengan. Saborana mancung geluh. Kak dito kasus Nabi Adam melejek ngekali najunan. Nabi Adam nika bapak ibu setei paringaki sarang Allah setong. Nama wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Bakna Adam dan Hawa cek mak nyemak kakak juriyah. Semak tak boleh. Saya ingat deh. Fatakuna minadh dhalimin. Maka bak namun nyemak bak jadi orang dolim. Dengar, stop. Ternyata Nabi Adam para bapak, ibu, kak dinto benih nyemak ada Saya ulang, benih nyemak ada nyemak saus salah, napa boleh ada berarti berapa kelerona? 2. Leras napa punten? 2. Bon. Iblis setong kesalahan aku. Napa? Iblis panika beradabu ipakon ben Allah. Sedaya malaikat ipakon sujud, iblis ipakon sujud. Fasajadu illa iblis. Sedaya sujud kecuali iblis kesorang. Napa sujud nika? Debuna ulama ning tafsir beni pada ben orang lekung temur asujud ke Allah.
keningnya sepanikah tidak ipakon ngormat kun senikah jadi saya kocak fasajatu malaikat asujud ke Adam beni nyempe ngormat tafsir panikah ngormat lah iblis panikah ipakon ngormat tak kasokan pada Rabu kesalahan kun setong Nabi Adam keleron nih kan dua serojak mak nyemak beni tak nyemak ada dua iblis kun setong kayak apa Nabi Adam sedua banika para Rabu kesalahan mak langsung isabora ban Allah kalau ban mator Rabbana dhalabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sebab Nabi Adam pelanggarannya beni mangkat dari sombong beni merangkat dari tonggang mangkat dari nafsu paham pun iblis soro sebani ketak kasokan mangkat dari pun apa aba cengkal wastakbaro ban sombong mangkan mon bada orang gak dintoban Arabu perpaan gi lebur ala kotusa mon bah bada orang malain bada orang pengajian sehingga panjenengan jawab setong jotong sampian ni kabak la abid kelu pak saya melanggar perintah Allah bila siapa jangan sampian pak ngocak jak kun bajang kiai bajang ni nomor sana apa juga bajang nomor 2 ni kesombongnya mana saya ingat le la yurja gufranuha tak ning arab isapora ban Allah keng pun beda orang raja tusak pas ipanglo itegur ban kiai bila sambian saya asapora aga Allah pak sambung doa kiai abtin terki dadi orang bagus ni kiki kongang dadi orang si husnul khatimah wadah sombong ni letak ning aku sakan apa saya kesombong tore napa saya kesombong dunya pola nanti dunya kula ban sambian dadi orang sombong lopot anapa nih gak nih وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ berilah perumpamaan Muhammad kesakapina manusia saungkuna dunya jeriyah pada ban aing sepatoron ban sengkok dari tas langit dunya ni ka artani pada ban aing tak ning bong sombong katipun apa aing li annal ma'a la yastaqirru fi maudiin aing ni ketak toman neng ning setong kenengan ajeun lengan le dunya sepanika juga sobung dunya ni ka ipako ke setong orang lengan le mangkan tak ning bong sombong engki perpan ki jaja mulai tandi apa todus kula bener degadeng baabaan polan soki bah jaim napa jaim ni jaga image corak tak ning sapa orang corak tetiring ke TV betul aba ingki banyak kan siapa ni kan saya ingat le mun berpaan soki cak bong sombong tunyah tak ipakoh ke setong orang sami sarang aing tak to maneng nang ning setong kenengan aculun terus kan beda orang lekung temur bah jabui aro lambak soki ruah setia ada le arwah lambak tak andi ruah setia jeregen lah iku gende gentena wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidah air itu tidak pernah menetap istiqomah dalam satu keadaan kadang lejening pada bernikah nih berning nih kadang leko dunya sama nikah juga kadang mau bunga kadang mau sompek malah kadang berharap sedik tandi nih bunga mudah eki untuk pose tandi nih tak pati banyak pikiran andi Roma kamar ning 2 anan lastari akabin gapi pangocak bini na tedunga di marela ka jaya kamar la isi manto kapi selake pangocak tina tenang persediaan kita tinggal satu apa kak depor lebah tedungi depor salat tedungi depor si babini bah ngocak celep tak giga tedungi depor selalake bah ngocak tenang le orang soki setro celep pameli AC engkau ban bakna alhamdulillah setia sampai masuk angin tenang nih Allah
Orang soki warara musim banyak sampai Nabi lepapan musim maling ngitek. Allah. Saya jaga tandi akal, saya jaga andi akal. Sampai tandi akal abang kang jaga bener akal lampion. Lebur. Lalik terbalik kongku. Mon semisken ning ada. Tak tahu kira-kiran apa. Tedung lebah tedung. Lu apa sih kecoa? Arek. Cak rokok teh temu mirka. Mun tepok semisken. Rokok napa gini pak? Tang colok dia tomang jong. Berem tomang. Kaju apa boy masuk. Allah. Lu jak rokok kolen jagung wah ngocak. Hari rokok baroker jong. Anapa pak? In bak najri tolo lencer lah tada setong tang di kita yabir. Anapa no? Mati madono tang dir. Malah koko sebararabu, koko sedai ibu keluar ban seroban, ibu bungkol pak, puk. Allah. Panjenengan mireng kabar inggi, semangken. Pada penelitian, penyakit Kak Dinto ternyata dipengaruhi oleh makanan hanya 20%. Dipengaruhi oleh akal 80%. Badah orek ada sate bolan ada darah tinggi. Ngake ada sate di sebini langsung ditegur. Saya ngak komat. Kerua si mati kidara benih sate na. Takercet kerua. Ada era turin sebab ini bah ngocak ngeronyo maren gitu ngeronyo maren sana masuk ke dalam pikiran yang ngeronyo pak leres nama buntan tak ditoh Haji Lutfi ini leres gani enggak jala to sagami Masya Allah sepo to sagami para rabu nikah Masya Allah luar biasa jadi apa mikir nih kan kalau nang tenang, ini apa punten? Orang sepo dimin gak ditok, kento sepo petong bola beluk, kento. Apa nih kemak serah? Pikir tak patah lantor, sebeda isok koren, setada tak patah pikir. Nak kanak samangken punten si dengude, setada mulai pikir, sebeda tak tu manis isok koren. Ani, HP ini kenyaman Android. Ni kesaare usah cas du kale. Malah gula nyambi power bank ning mobil. Ini kan. Anapa? Takut ada baterai na. Terapas nih. Mun HP lamba tak terapas. Jadi program. Telepon, SMS, mare. Ya tak munyi sakale. Ring sepo sama nikah HP lamba nikah. Tak terapas pun. Jadi apa banyak program. Bajan ngare. Mulai depan karoman makan sapi mahare, beda kopi, arokok, mederes semua. Nang tenang. Mundang kena mungkin 5 tahun bakal datang ipikir mungkin. 10 tahun bakal datang ipikir mungkin. Tinding umur kita itemu jak dak laku. Wa ma tadri nafsum mada taksibu gada. Orang tak ada saya tahu apa saya laku. Dumak mikir 5 tahun, jak laku tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada ceritanya manusia seoning jak mati ning tanah kak dimah. Mun enyak ka menikah selesai pikiran mikir laku du malam teroman oboh jauh gelu ni. Tiding mangken gua beri malam ning anyar pada gelang. Ning Banten perpana nyanyi 17 mannya manole du lagu ipagerebek jabok tsunami mati bon. Kari vokalis sesetong sedak mati. Basis mate sedua elang pagunde temu terus sedia dua kita mate jual dua hari bini nah mate aa Jimmy keruas jadi MC nak mate ada berada ada apa ada pemberitahuan make BMKG tak tahu jak bila datang tsunami Allah dua mikirnya setahun 3 tahun jak kini keperpana nyanyi taras sejak mati ya mate. Malah Indonesia makin mati lah tak biasa mon tak main mon kuntong 2 3 ribu bah.
2.000 wah. 195 wah. Makin ni 175 si mate, seloker ratusan. Lion Air lober wah. Mate. Jompo punya ring tanda ke kota se. Takok ngakan batang aja. Mak nyari lako. Madele tanda ke kota se. Kau le jan tujan. Mun bangakan pramugari negara. Lu jarati ni ngak kaset engki. On. Madura. Beri juga musibari-barin. Malah Indonesia ni kan saya capok lentu tepak kekenangan bagian cet saya kok nak kok ibrit-berit. Contoh nah Lombok, Capi. Pangale ke Palu, Petel. Malai Palu ni kepada hotel bangun anti gempa. Walaupun kekuatan 8,5 skala Richter, dia pun tak kira roboh. Luja Allah coko-coko semin. Coko-coko besecor. Beni yonjan ben Allah. Ibadah remah. Soltok ben bumi. Blek. Nono wah. Ngajak bong sombong. Apa saya kesombong? Allah. Maturai capok juga malam Kamis. Pokol tong lebih 45. Yonjan yang tak sampai semenit. Yang tak patah ngitek orang, saya ngitek malam Jumat takut pada gempa susulan ni. Lalu je aban TV saya kebaik gempa malam Jumat. Allah. Aduh, baru kan molot terselamat amin. Serta ada musibah amin. Pokok jak bong sombong. Iki jangan pernah merasa aman dari adab Allah. Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman terhadap adab Allah kecuali kelompok yang merugi. Bahkan tanda kiamat makinlah keluar gentong setong. La taqumus sa'ah hatta yuqbatul ilmu. Kiamat tak kira detik sampai orang yang di ilmu banyak cabut. Kiai makin jarang kiai sepawon. Sete. Watak surat zalazil lentu tak gelem mareh. Kalau bener. Apa boleh? Wa yataqarabaz zaman. Zaman saja cepat. Cukup diberiin molotun. Ya lah rasul. Sekejap ini temu. Mana molot boleh. Pada benerik mati keluar. Mun tak norok mati ben beni keluarga nak. Bangun cak. Mana nyibu. Lekas. Kira apa punten? Para kiamat pot. Para. Siap mian. Magi yang tore ternyata dunia akhirat nih kan daripada selamat daripada masuk surga yang tak langkong saborana dak ka orang legung temor panjenengan gu lakuk minabi masuk surga cek bahdur nyolotur sambil tole kaule takok tak selamat kiri sambi senika pocur panjenengan itemu dan gu lege tore norok senika engki kaule senika kia kaule mun selamat isaria panjenengan ingki nika mun pada selamat tapi mun pada tak selamat din aja risarian. Ya jangan sampai makin kita ada pengumuman ke. SMS kita ada aja selamat tak selamat. Mangkan jadi orang ja aromasa lebih bener ban orang lah. Ja aromasa lebih soce ketimbang orang lah. Anapa pada teh bangki nih, pada teh bangki. Takut tak kecoh wah. Santa kecoh abak lah rumah soceh ternyata orang si baju bagi pas socian bana-bana aduh bodoh jadi pun guru kau lah tafsir lamba jangan kau sering-sering menunjuk orang berbuat salah kamu benar kamu salah kamu tak gena kenapa? Karena jari-jari yang tertuju kepada orang lain hanya satu sedangkan 3 jari-jari menghadap kepada dirimu hari ya bakna salah orang setong apa telu kali lebih salah hari ya masa bakri kin dia arwah salah tak engkrek koknya mana gini pada ban masjid An-Nur ni kan yadanin tak benar tak toman makmum dateng yadanin tak toman makmum dateng di budina pas tukang adan bah cermat adan gol sangak gulaku salah adan gol sangak gulaku di budina tetangga bah hantar ke masjid ke kapi pas jam bitong betong gila bah jadi adan gol sangak gulaku toron
dan tukang adan bah ngocak lu dah sekila reng kok apa bakna kapi dia mak dia engkau adan duhur bakna dak sentar marah engkau adan asar maghrib isya sopu are tidak sentar engkau sedia mak adan kol sanga gulaku mah hentar kapi dia are si bener engkau apa bakna kapi sekila ketua takmir masjid bah debu pada gilan make tukang adan gitu ada lesah. Nah, boleh mungkin ada pak ke zaman persis sinetron. Dharma, dunia terbalik. Dunia terbalik mungkin. Guru ngaji Al-Quran mungkin terbalik kampung. Dimin saya nyama guru ngaji. Dan tekmu sebelum maghrib lah anak-anak lah ongke ke masjid. Kiainya kita keluar dari dalam. Salah keluar dari moroke. Mun samangken nih kiai nasihat dan tean. Sampai raba-raba maghrib ngak lenga anak-anak kita dak sedetik. Salah dating bakundeng dating nyebi pentol nak kan. Salah ngakan pentol plastik buang ya dan musola. Siapa saya sapuan? Ya kiain. Taklah dunia terbalik. Mun dimin bararabu guru ikatako iban murid. Keng mun samangken banyak guru takok ke murid. Kenapa? Karena banyak kejadian samangken guru cekel ban murid teh ngai sampang guru. Sampang guru cekel ban murid Pak Mate. Nyaman guru Pak Budi. Budi ini bagus Pak sampai masuk ke pelajaran lembo. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini kejain Budi. Semangkin 2012 Budi cekel ban murid tak. Alhamdulillah wa inna rajiun. Sosaning susah mungkin. Lagi. Mungkin ni kan ik kapon saya tekuk. Susah. Kulo sa susah na apa? Takut ni kan masuk surga nah. Masuk surga orang jecer. Mak bisa kiai. Saya ngaji mungkin HP nah orang tak ngaji dah. Silaturahim mungkin HP nah orang buta. Adan HP nah orang buta. Dimin ajunan minabi Idul Fitri. Aja habis ke bapak, aja habis ke ibu, aja habis ke mbak, aja habis ke majadi. Ada dimin. Semangken cukup ungkapan selamat. Kami atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mohon maaf lahir dan batin. Terkirim ke semua kontak. Etengku pakai matowan yang kirim sekali. Matowana alhamdulillah. Pada gaul lagi ya. Kami juga mohon maaf lahir dan batin. Kan kamuflase mungkin nih. Banyak nyamar, banyak si palsu mungkin. Lain laki mungkin nih ngocak. Kau tak kabinah. Mon beni benring bebini seretin. Oke, ding ben binian. Oh berarti reng laki setiare lebur ke reng retin. Jadi budin wah afutur binian. Ngangguin apa? Kamera 360. Makai celeng koning wah. Wah ya apa sih video Facebook ro? Retin. Sadian taret. Ada mengali. Sebab ini sini kejukan mungkin. Kau tak kabinah, tak bakal nah. Mon beni benring lelaki sesoki, sandi mobil. Jadi budin nah. Itu powen lagi anpah nyari mobil parkir wah. Foto bah. Salah foto berarabu sabak foto Facebook profil bah ngocak sebab ini. Masoki. Ternyata san ketemuan tandi apa? Kamu flase makin nih. Banyak marnyamar. Ayo, terima selamat kafi. Lebat napa bapak ibu? Tenku leban ajunan gak itu seterus selamat dah. Seterus tetiring ontong. Toreh. Sobung somber, sobung pemasokan, sobung pintu masuk, sobung entry point kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ada bu ning hadis qudsi. Wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Hei Muhammad, engkau asompa setia kepada Muhammad. Demi tang kemuliaan, demi tang keagungan, orang legung timur, cek saking aja bisa kesengkok Muhammad. Lebat dari lorong di Ma'bai, lebat dari labang di Ma'bai, tok labang, tak bukan Nabi kau Muhammad. Sampai orang jadi aja habis, bakna sabak yadaan. Monki baan jadi tak sambi Muhammad. Pas orang jadi dal magadal aja bisa kangko bi katibi tak terima abon kok tak buka na labang
kecuali bak nasi berdaya ada nah bak nasi kebaik ada pingkok ibu kat nalabang Allahumma sholli ala Muhammad semangken Kiai Syari ini kan berpan badi Madinah tegi berpan badi Madinah beliau bani kah benar muka beliau bani semangken seberpan badi Madinah auranya kelakuan bagus bekal raja barokah negara yang legung timur makin semak ben kanjeng Nabi aja habis ke kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma pertanyaannya kira-kira lebat apa pagi musleh kangku itu tireng mulja mun lebat Nabi Muhammad deberem macarana lebat dua tahu sawat ruwet dua baik mun sampai telok takut telok lepai dua baik apalagi bulan pengajian ni makin bergeser rambut dari mana pengajian kiburu lebur apa isinya kok pada tak tahu gini aja pokoknya lebur gua jadi pada ese nama pun leburi ayo dua setong emotin ittiba'u sunnatihi norok lalampan sunnah kanjeng Nabi kau leban ajunan mele telok bayi janyak banyak istiqomah pak bakal tereng mulja ayo semangken buka sejarah anapa orang lekung timur nikah munafate hamak melolo tak toman lopot si Abdul Qadir Jailani iki kan panjenengan bi Nabi Al-Fatihah mon ke sahabat jarang senyebut sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali jarang ki mun si Abdul Qadir melolo disebut maka doa melolo tak toman lopak si Abdul Qadir Jailani bada orang andik mal amalan Fatihah kesiraan Rasulullah nomor dua Syabdul Qadir Jailani mana norok nih masa tak curiga pasti ada nilai kemuliaan ada apa sebenarnya ya ternyata Syabdul Qadir Jailani sepas mulja asabab atorok telok lalampan Gusti Kanjeng Nabi telok apa kata beliau ma wasaltu ilallahi ta'ala bikiyami lailin wala siyami naharin kaulani ketak depak ke Allah sepah depak benikeng asabab malam tangi siang apa sah benih walakin wasaltu ilallah tapi kaula sepah depak ke Allah bil karam setong asabab lampe lalampan kanjeng Nabi lampe dua wat tawadhu'i sopan tawadhu telok wasalamati sadri ate ijaga dak masih tak cermet nak orang lain Allah geng berak kabir ya berak butuh perjuangan bener sepertama lambak ni ke berak ni gampang siapa entak akun siala akun na berak ana apa mak berak dujak ring lekung timur lambak mun waktu lahir tanang ning senika make krek kowe pas senika wakun senik beji guru anapa jaibon ulama mak mergem dalilun alal hirsil murakkabi fil hayyi beji nikah mergem ingat nikah nan deegin cak mun dunyah ikala kabi tak bagi orang tetimun badaring lekung timur cerek cak kiri kru asli orang ingat makin nih kan ulen sombongan nih bener ini sip remas salah si mengada gagak nih ulen sombongan ini biasan beda empat setong nyombang obeng bagus dua nyombang tenaga polan tak agaduan obeng bagus telok nyombang bentah melulu lepah bentah melulu mayu nyombang Arya merabu dari Pamengkasan mayu nyombang keng senyoro tak nyombang badat ada tulat keng bagus nih kan
Nyumbang bentani bagus, berarti pak ngumpakin. Bagus. Si nomor 4, lah ini saya tak libur. Napa? Nyumbang manglo. Ngritik melolo, manglo melolo. Nyumbang tak nyumbang. Badan ada? Aduh. Mak bada kapi. Allah, wang ngritik melolo. Ya mun gun ngritik make sera oning. Jak tak ada benda nering ngritik nih. Eki hari bojon hari nak kanak, hari pengajian, hari bojon dah iya, benih dah iya, mungkin dah iya, makai siapa tahu. Panitia ni kan susah ni kan, bagian di dana ni kan susah, anapa? Orang tak kau tak rabu, sanlah rabu susah dia, anapa? Kiai ni tak kau tak rabu, sanlah rabu kapi susah, anapa? Tak kau ojon, bener? Mengan aja lobang lo melolo leserwa. Pada ban pengajian, san mari ngisi pengajian kiai nah penonton mulai, san le mulai dewa karo mana bah ngocah, berem pengajian gila, tak cocok je. Apa? Kurang ilmiah roh, marong ke sekejap dan 20 menit, baik tahu sejam. 20 menit, pompong beda korsin, lembu korsin, tore ke atas boy. Bisa aku tak ngitik ngara. Iya. Mon kun mang lo make siapa tahu. Coba ongka pidato. Mon tanya nyoroknya iya. Gila punten. Dan kanca ulang. Mon kun hadis sege pada wendang di ruah. Mon kun ayat Quran pada. Mun kun ke ta babad king sebah mede ba ngaru de remai ku abang ngitek kau lagi ngitek mulai gila mata ngitek je sambian bang ambes ke kau lagi pi ni kau jeng ni nikah ari beni ke ngabede abuk ari yo ko ojeng ria anapa ngitek apa jaga ulen ni kata alim pak, tak alim kau ulen menikah. Keng mau ni ngocol hadis, mari ngapa lagi ni? Hari ulen apa alan ri? Ya mun alim sambi ya, mun kau ulen pun tentang sana nak kana ki, engki. Apa boleh bang mabas bini ani? Aduh, ngite kau le, mata ngite ke, ring bini ni keteliti pak. Anapa? Mon mikir ngangkui perasaan. Ring bini ni mon mikir ngangkui perasaan. Teku kalambina, congok. Kalambina ring bini ni ke berema. Matching. Bila pink, pink. Bila toska, toska. Bener, bener. Minabi lagi an, ini mah jangan ada salbut je. Bila lah soce yang kui. Bener nama punten? Kok. Mangkan menggiring bini wani ke mah ngabas ka anu guru. Itu mo. Mingang kui ngak jadi iya ikwa. Ayo para Rabu semangken. Dan goloban ganji dengan lampok ingat nih kak. Masya Allah malara. Usaha perang. Eman. Mangkan mau ditanya aki kan ngocak. Kamaango asedekah sebuh ikhlas 100.000 tak ikhlas. Kamaango sampean. Iya. Ya mun saya pun tak ikhlas yang taring minta bendem. Rujak saya pun tak ikhlas. Heki kan? Coba ngocak 100.000 makai tak ikhlas ibu kia. Go. Kedua sedekah saya paling utama. Bila perpan cerai. Bila perpan berat. Niru kanjeng Nabi. Berat nih. Kanjeng Nabi, Nabi keluar dari dalam abelenca. Berdekarin obang abelenca. Tak kuper kanjeng Nabi. Ibadah remah. Ibagi ke orang saja. Saya pun Sayyidina Umar. Nabi miyos. Berde pengemis miyos ke dalam mah. Dalam Rasulullah. Penare. Taminta ke dalam Rasulullah. Ibaringin. Nabi perpantak keduan obang jaipon Sayyidina Umar. Rasulullah bahada bu. Saporan lagi pak. Kau le perpantan di obang sekali. Jadi sambian otang keluhi. Tikal kau le si majerna. Allah. Coba tebak kadang lekung temor. Apa dia pengemis penare. Mentak bang ngocak. Saporan lah. Da orang ah. Padahal saya bentah orang lagi.
Jadi pengemis apa ngocak, arwah orang apa tindatin. Coba beri ruang sak beri mama seti mada orang Mangkan muna sedekah panjenengan. Ka guru madrasah nih. Ini kan madrasah iki. Napa nih? Ibtidaiyah napa sanawiyah? Ibtidaiyah. Nih kak, ibtidaiyah nih. Sampian jak meloloh manglowan ustad nih kalau tak rangkorang berek. Iki nyombong. Sampian kan teruan di anak alim. Terus. Man arada ayyakuna abduhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yu'azzimahum wa yukarrimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Siapa orang yang seteruan di anak alim mulja'akin ulama, hormat ulama, keng beni hormat menoloh pelampak ka ulama. Mula lampak ben hormat ka ulama, pas tapalang anan ta alim yakunu hafiduhu aliman, ku laku kompo ya bakun alim. Allah. Imun cerit habis saja. Cak jerit. Mangga na jandring betura lambak montro selamat dah. Katipun apa? Pabenyak nyon selamat. Ajalan ni jalan selamat. Cak kut sekut nget nenget kasih andi selamat. Mon andi rezeki amat selamat. Selamat. Pabenyak nyon selamat. Mon amak mom gaganto jak bahon tur. Mari na bajang baca Allahumma antas salam. Wa minkas salam baca bani Allahumma lantas jalan jalan selamat dari macam deng butura jalan ni kenengi lakoni itu namanya apa? Profesional. The right man in the right place. Jadi tempat itu orang itu terserah tugas. Kalau tugasnya bagus berarti orang itu profesional, job deskripsinya bagus. Jadi begitu. Ingat kau makin harus tahu diri. Kau mulai gelak berdening dalam enten tak bentah hadis ngakan. Arapa meni keneng nak. Bentah hadis ingki. Makin ni kak gula tinggi kantor. Ada gula mator hadis, mator ayat Quran, make pot lopot. Jadi tahu ni kau lah. Imun sada sambil mangunjung kau lah. Tangki. King mun laku jadi ku tiaki. Dapat boleh ke kantor pahin main ngula. Pas ternyata dan gole bah mangkiin barung kopi bah hambu. Pas tabangki bandeng goreng. Pada sayan sedaja engki ge. Katipun nama saya engki ge. Aku le ngoca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kru orang je bade barung kopi bah ngoca. Matai patotok beri ge. Maki gare mangken. Anapa? Beni keneng nah. Polan mahasiswa pas ketemu bandeng tukang ngare. Saya nom alhamdulillah jong, alhamdulillah. Ketipun apa? Prospek reba ke depan nih kan om. Sih pah prospek reba ke depan. Kudu tukang ngarin pah cermet cek pah buat ke ditonding arek reba. Mangken reba nyaring disa sama kota. Bila le disa. Egi. Mayu tinggal ki. Polan ring kota mangken agaya-gaya si disa saraan boleh ring kota. Kemarin tahun baru deh. Masya Allah, niup trompet, mata lekas lagi amat, dujak malaikat Israfil, tolongi. Apa tidak? Tedung bayi Roma. Yuk niup trompet, pola nering kota ngujak papa mama, ring disah, pada ngujak papa mama lagi. Sudah emak mata kaca kebetok. Moning kota ro papa mama patot, entar ke kantor ada siang. Papa mau berangkat ma, ocak mama nah tunggu dulu, dasinya pulang lurus papa. Akhirnya cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, masuk ke mobil lah, pasti kesret, dadah, gagak, dujak reng disah. Apa mama selaken tarang are papa berangkat damai gua demawai gua ngare ma Allah bangoca si bini pesan saya baik gua apa ma mon berben orang jare ban sorban siap mama ikut ya
Mama mau kemana? Mama di rumah saja. Arah apa mama? Rago rawai. Lujak rago ragonya apa mama? Aduh ya Allah. Ada. Kota bulan berde selingkuh. Itu seni rogiah selingkuh. Ya. Ada emak abuk. Aduh. Emborang. Mulana tokar ben selake kit ngungkit masa lalu. Pangucak. Sekeras-keras bana. Kau sebanda ke bana ke bulan ulin paksa. Watang bekal tetiba kelebun. Watang bekal tetiba jamat. Tako selake pangucak. Ye lu dorot setia kasantar desa. Siapa senda pun setia je leperot ke kape. Hidup itu bagai dua kaca mobil Bapak Ibu. Hidup itu bagaikan mobil. Ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Seorang driver yang bagus, seorang pengendara yang bagus, bukanlah orang yang selalu melihat kepada kaca spion. Kenapa? Karena pasti kecelakaan. Selalu fokus ke depan, tapi sekali-kali melirik ke kaca spion, takut ada yang mau menyalip. Iya. Dan ring jebah, kelemben roti-roti, biyen saiki. Mak oning ya, jaga ring Jember, Pak. Kau ring Jember beni ring Madura, kayak ngagambin. Kabin ke Madura. Jak ring corak beda beraban beglebur. Cocok terus aki. Alhamdulillah. Dilanjut. Ya apa? Terus ya? Watawadu adep asor. Mangken ni sopan tak pada yang kui wo. Thank you. Saya yang kui napa? Ya. Cerdas. Saya kemangken banyak orang kebablasan. Dicaring kata takrama tak pada yang kui. Mangkana mangken mun nyari ring pinter banyak, nyari ring bener jangan sakoni. Cari ibadah mungkin dan akrama yang kui. Kau lagi ke Bantawon Pak ke Mekah ngatraki orang. Ingki ngatraki orang si majar. Ingki kau pun belum galeh. Yang mungkin istirahat pulang bini sakit. Orang kadang atau wap mungkin mainan Pak. Jemaah gerwa. Atau wap Pak asuting sini kan. Subhanallah. Walhamdulillah. Arapa. Ingki. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari daya sallallahu le petong leg-legan bah nalpe ka Ka'bah. Bah misam selfie, ceret. Bah update status di Facebook. Alhamdulillah tawaf pertama sudah selesai. Bah banyak komen. Sambung doa Ustaz semoga saya juga nyampe insyaallah. Ya. Aduh lalik tapadik. Ya Allah. Terus itu tahun minggu di Sumatera nggak nikah buat makin gini mundur jadi orang lamba di kana apa mak mati Pak debu na mak mati pengucap jadi pun orang dimin coba na tak ning tete anapa wusul ke Allah atena depak ke Allah tata keramana yang kui semangkin doa jeng lanjeng tak pati beda mati Pak lamba maturaan mati dan kau lega ditoper dari paringin mal amalan ban menjadi montro selamat dek cong bak nering sekuda bidatu mononggak ke mobil rumah cariah ada dari pujuk ada dari ring wali dari pujuk rabah bismillahirrahmanirrahim tanpa tak ada apa can buk tak apa-apa bah berangkat kau lah ngocak mak beda doa ngak nikah man apa jeria beda hadis sejeria kenapa hadis man ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridon Allah pada ridon ring sepo dua tukan Allah pada tukan ring sepo dua mun can pak ada apa can mbok tak apa-apa pakai pada apa jong mangkana ya geng mun acuan na pasar jak macam gini kan tak kok pada apa sakande pada ring leman ledek ya mangken ni si padang lah oning si padang ro si tabang si tak padang tak tabang mun lembok si tak padang kita tabang napa barokah entah padang gini kita tabang mangken ada
Santren Sunan Ampel Pak. Beda dua tak alim bodoh wali kabeh Pak. Cerah basoleh. Kuntukang posapo nang Sunan Ampel masjid basoleh. Mate sangang kali, odi sangang kali. Nik kebila mate, irasanin sarang Sunan Ampel. Ada jak saking ngasole reki odi tak kira kotor ngari aja. Odi boleh Pak. Odi boleh. Periksaan buat Sunan Ampel. Loh, buat nama odi saleh. Engki jaring ajunan arasanan. Teti santri lambok maki sedek. Irasani kiain nak keben. Santri mangken ikon bakon kiain nak keben. Si buruk. Son haji, santri Sunan Ampel suruh abangun masjid. Padahal bodoh paninga. Iba seraki serang Sunan Ampel. Abangun Pak. Iras dara serang Son Haji. Selain nikah kobater takut tak loros ke Ka'bah. Mator ke Sunan Ampel. Bak loros ke Ka'bah gak dinto Sunan Ampel. Dia tanya aki ke Son Haji. Sana periksa ni ke Son Haji. Ari loros ji. Loros. Mai temu jak loros. Pokon loros. Awari ya beni pah pokon loros ji bede ilmun dari ji. Ajunan minta tak perjajah. Ya toren. Ipa imaman ibri pulungan benabtina. Cordi. Salitengku. Ternyata apa tebus ke Ka'bah berharap. Mangga Son Haji bahyoba nyamana ibri alami lakop pas teti mbah bolong astana badaning murlaon astan Sunan Ampel Son Haji guru arapa mak wali tunduk ke kiai tak mikir bajaran bila lepakon lah mangkat mangken kias ari ya bangun madrasah tokang ngejak bajar mun tak miring Bang lo sarang diasari, mai pamiring nih, tujuannya punya debu ke, majar tak majar kok. Makin nih kalau dapat ke zaman telok visi, misi, visi. Ayo makai pilihan setia, mun guna di visi dan misi, tapi tandi visi, tak ada. Mun tandi visi tak kira pel mun guru di visi misi makin ngalaman tuh sih mun mak guru madrasah bajarnya ning 2 seket sebulan pahala mar orang bebini mun tak pah ngocah tikal ki guleki istihorwah ego sallo le telo ari bah jawab tak langkong jak terus sakit anapa mimpi peteng arapa tandi visi coba pak guruan di sertifikasi ya salah pegawai negeri bahan di sertifikasi sana lamar bah ngocah bila saya main jajan ni boh maka buru tak usah istihoro apa mun la mantap ni kapelen Allah iko anapa polan andi pisi makin mantosoki ban miskin makin itu bidek ki makin kira muntan sosaning coba manton mah nyami mobil pangocah matuan tang kompoi deteng tanggompoi dateng hai teke kala gombo embajet kerong doh dari kompoi setandi apa melihat pentol bah terkepak narah jangan begitu gina uni soki miskin depada bila ku laku pada di jasa mun matuan songkan bagi tugas masuk rumah sakit semajerna sesoki si aja ke rumah sakit isi miskin begitu kan alhamdulillah wan dilanjut kenapa boleh debu Nasi Abdul Qadir engkau riak sepas bisa dapat ke Allah wasalamati sodri ate jaga melarat aja gatin masih tak tahu mungkin tak tahu emo debuna habaib masyayikh ulama-ulama ahli tasawuf ada bu pabanyak maos la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum pabanyak maos ni kan anak pejebon bakal odi aden banyak mati aten ni mati aram tak ingat Allah sakali je segengai apa dan seber Allahu akbar mobil lumah pah paju beri
Bini anak bajang. Allahu Akbar. Apa badai baban bental roy. Jadi pun beda barang elang engasan berpanah baja. Pengalaman makin kau dah. Masjid makin banyak jam jalan. Allahu Akbar. Jam digital. Ya abbas ruah. Duhur jam 11 lewat 30. Ai baca, As-sob dimulai dari kanan niku. Ngabas bakababa sakoni bade makmum yada akausan, pa bade tolesna kausa. Semin Gresik. Dibudin saya budi bah ngoca, ibri tuku di Meriyo iku. Ngabas kababa sajada berkemper. Kebar masjid, kebar sabarang. Kudu akertek pakun. Di masjid di Meriyo. Makku peningari. Bagian bebini sedikit iya ngabas ka ada pada ruko je mapan. Ba idi memelir yo. Ada lesah. Beraemo. Allah. Dak remah ambu apa jang bolah majalah. Sambian gulama torah. Abajang tak hosok lebih bagus ketimbang hosok keng tak abajang. Abajang tak sambung tak hosok lebih bagus timbang aroma sa hosok keng tak abajang. Badering hosok tak abajang. Badak aroma sa engak menolong ke Allah keng tak abajang. Apa ruah? Kita punten. Lambak pada kiai tiga amak kita tanggung ke jazuli pada tamu dua pas ada bu ke jazuli kan haddama kopi dua ai beri cangkir setertutup payat tas pada tutup pas kiai ada bu deer ngireng deer buka setong na pada kopi nah setong na dek kopi nah si pada kopi nah nyaman di paderes sedek kopi nah ada sobong kopi nih kiai pak kiai ada bu metem angkep pada kopi nih. Ya sobong kiai magilala melak tembak kundak kopi ini kuah. Pas ki jazuli ada bu, demun ki jazuli. Tapi mon ke kopi oning sampean, tapi mon ke bajang tak oning sampean. Ibang ki jak nikah korla cukup engak bajang iko. Tetiba beri kopi, beri gelas dak kopi nah. Ba beteti ya anak mon bedereng laki bedereng bini gun lak melak metem tak membedak remah. Bedereng akabin. Walan ngiding kabar diri kiai. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dabuna Nabi Nuh, tangkaom ayo bak nariya palebur maja istighfar Allah remah hanya pora bak nariya mon lebur maja istighfar ojan bakal deres bak na bakal lebih banyak anak nah giding kabar jak mon tro banyak anak sorapa banyak istighfar pah mulai karo mana mulai maja istighfar banyak mulai sekut ngandung bak nanya selake maja istighfar ya dok si bini maja istighfar ibudi keng tak tahu pelong dedu bila sih ngandungan. Akun maca istighfar menolong tak bisa. Pada ben orang tero ke Mekah akun motorok foto menolong. Kau berdering ke Mekah motorok foto, kau berdering ke motorok foto. Nyetor tak nyetor bila. Kita bentar. Keng ni kepada malah amalan. Gaule tero sedekah ke manjenengan. Nika dari Kias Ad Syamsul Arifin Sekoraja sehari semalam oleh ececel oleh baca sekalian sebuh benyana jadi pu ulan ngiding sebuh pu tak maca jadi ya sanikah dari bacana muda gampang napa sallallahu alaika ya Rasulullah. Sabung apa? Tarik baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah.
Ulangi boleh? Sampai 3 kali. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sekali lagi le barokah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Kini ka baca sebu sehari semalam, cecel oleh, baca sekalian oleh, kak dinto kempang ke Mekah Madinah. Amin. Pas panjang kan ada bu. Tadi besar ke? Hajian ni ke beni urusan besar Bapak Ibu. Tapi urusan pasti dari Allah. Banyak orang yang diobang tak pasti. Banyak orang yang tak diobang mangkat meloloh. Banyak. Ege? Sallallahu alaika. Bacanya. Kayaknya ege. Sabi ningku sinetron. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sabi tedung. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sibuk. Pon. Dilanjut. Terakhir. Kau lebulan ki beda acara, nikah sejam pon. Itikal mun korang muncang boleh. Oke. Sambian je le korang melolong muncang TV. Paling na lancar rezeki na kapi. Terbarokah rezeki na. Pon, tore. Kita lanjut. Kelakuan pon apa boleh montoroteki derajat lebat Nabi Muhammad, pabanyak maos salawat. Oke? Napa ke? Kenapa ke ya barokan orang maca solawat hasiat dah. Biasan mon jamu, mon teropaju, kau tu kebela hasiat dah. Mangke ni kebela hasiat dah. Malay paju. Terbada yang melemarin. Boleh dua karoman ngalak tasbih wah maca. Berarti kan dibeli berarti. Nika kau lema atorah. As-Sayyid Abdul Qadir bil Faqih Ad-Doktor Al-Musnid ning dalam kitab pernah ada bu. Man aktsarah minas salati wassalami ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa orang sebanyak maca solawat ke Kanjeng Nabi, atalallahu umrohu. Setong Allah bakal melanceng ke umrah. Orang macaan solawat lanceng umur. Aku, remo. Nikah lebih ada yada ni. Cek ngarek maca solawat. Ini. Kaulah dua aki ke? Daripada lancang umur ke? Kita terus api dah polong ben kaum. Napa boleh? Wa wasa'a rizqahu. Allah bakal melancarkan rezekina. Oh. Bukti aki gelu jaring kita bukti aki. Pabunya kita. Sebuh paling sekut. Napa boleh? Wa madda fikrahu. Allah bakal mencerdas. Kula pernah mangki kitab, senikah keterangna. Siapa orang saya kelupain, saya kebentak, maka maca solawat ke sengkok, maka orang jadi bakal enggak. Jadi sambian mun bade saya kelupain, sedih ke sambian. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak kula, sekut kula pun. Lagi, bermaksud solawat. Untuk rojar dasa, apa banyak maca solawat. Napa boleh? Nikah boleh. Wasakkana qalbahu. Allah bakal matenang ke hatinya. Orang ni makin banyak Bapak Ibu. Setero tenang hatinya lebat reng sebereng. Ngidi ngaki musik, minuman, ngefly, ngagui narkoba. Itu hanya sementara. Kun matompes. Mon lebat solawat nih, tenang hatinya. Apa? Gagak. Caknya banyak. Tak bocan. Ya pun yang umpah macam salawat naria bila si Maria baik lagu boleh Allahumma sholli sholatan bila si oleh seburi dharma Allahumma sholli ala Muhammad sini kebon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mau isi dogiri sallallahu ala Muhammad isi dogiri ni kan apa yang paringi Nabi Khidir ni kan salawat Khidirnya sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Dah baca aku. Terutama bini nikah, mbian digandi tamu iban bulan, head, nifas. Oh, kini kan mbian ngaji Quran tak bisa. Beremah, sesolawat kok. Tenang, haram. Oke. Kaulah oning mati, seni kacerai tanah. Nikah akan testimoninya man, testimoni. Kaulah oning koncengan ke Probolinggo, ke Gending Probolinggo. Waktu nega itu semalam isi
Beng tabengan antara Gending Probolinggo daerah Galao ben kadaje. Sosa gula takota ka jepo. Semakon keto ustad dan gula ki malebak ki muduk ki Nurul Jadid. Teti mangkat dan gula. Ustad kentu padebu sambian sede Pak Jompo maghrib. Polet mari maghrib acara langsung mulai. Bangil dan gula pas terjebak macet total. Kentu larak-larak maghrib asar mabu ambo. Dan gula bingung, dan gula bah mator ke Allah, mau solawat, barokana solawat dari ajunan, solawat dari kanjeng Nabi, nyok na barokan ajunan ya Allah, nyok na betolong ajunan ya Allah, pada ba akiab tina, wala mahmat tu solawat, supir suruh macam macah, jabenta, torot, baca, sekejap kita bah datang ambulan reng mate, rombongan, tiu rombongan, salah si mate jenah. Tiu. Bagule ke sopir. Torok kok biar udah. Waduh, ambulan, Pak. Ya nyaman jalan ke udah. Sampai depan ke Probolinggo maghrib persis, Pak. Ya, Pak, kejepo. Baru kana solawat. Ibri betolong pada Allah. Kaulian di kanca nyaman Abu Bakar. Abu Bakar ni ka orang guru sokwan ning di sekolahan. Bajar na dito sebulan napa nematoh napa betong atos. Nika andi ale aku lihat ning Jogja pas minta laptop harga 3 juta kok tuh beda laku abu bako sang nih autang ada orang ngabrina pah lemah beda koloman maca solawat terbengan pahentar perpan maca solawat sambil nangis ya Allah abdi nani serga ale guste abdi nani serga ale salah ale tandi pak kak bisa semangkin butuh laptop tak di obeng ya Allah abdi nggeng tak di sakale ya Allah nyoon na barokan ya Allah nyoon ya Allah kalaban syafaat kanjeng Nabi ya Allah nangis detik kulakku mari sopu bah bedereng tuwa nyambitas kresek dan Abu Bakar ni Assalamualaikum Waalaikumsalam cong engkau teronya ba bese ga baan matoro engkau polan tandi anak pese jadi angku ya kengkok pun mate pese jadi kenteen jadi ya kebai sabak ke masjid ya nak iko. Jadi angkui kelut. Sani congok 5 juta pak. Iya bah beda laptop pak. Cok laptop ni 5 juta kini 5 juta. Bah beda ni. Barokahnya solawat. Ayo. Ki Mas Duki Mahfud mantan ketua PBNU. Mantan Rois Syuriah PBNU. Ki Mas Duki Mahfud ni nalikan ki munduk. Capok penyakit pak. Napa penyakit pak? Tani akan tok. Beboro tem. Pas mator ke alin. Le, engkau pun mati. Saya ngak kok jago buraki Roma ya. Kok mulai mati syahid. Tino kok buraki pondok. Dibudin bah orang lenisar cakanjana. Bana jadi mentera barasa acabis ke Ustad ruah. Aro biasa bisa penampiin. Lo tak kuat tujuan rajo tabu. Pas acabis ke Ustad nih. Bi Ustad apa jabuin. Cong, mbak jadi saya sakit, benih sakit biasa rena. Sakit pun apa Ustaz? Lo begitu buru mbak jadi sopat benih jin. Jin lagi buru mari bagrembak benengko ikwa. Tak na jin nah tak keluar apa kun nyom peda. Mun mbak neku buku neku kitab. Tiba nejak neku buku jak neku kitab. Ki Mas Duki bojung jen alim kitab mono si teku. Kini dia bagi neku. Dibudin ki Mas Duki bah mator ke Ustaz dah. Ujian kurang seminggu Ustaz. Dan kau lemon bah tak nak buku tak nak kitab sekali tak uning saya jawab. Ustaz dapat tukar. Si melulus dari Allah apa buku? Engki Allah Ustaz. Yambu je nak buku. Tapi tak dengar kan top boleh ni. Alhamdulillah tak nak bah. Pas mator. Abdi tak nak buku engki atau roa. Keng buat berde jalan keluar malay oning abdi nak ujian. Baca solawat sebuh sehari. Engki baca sehari. Oleh seminggu pelajaran pertama bahasa Jerman. San mari ujian Ustaz ini langsung beri nilai. Kelembaran jawaban beri nilai. Segi Mas Duki oleh telok. Tak lulus oleh telok. Dibudin para Rabu pas ki Mas Duki kak ditoh pas ede buin ban guruna. Mas Duki kak ditoh. Buat jadi tak lulus ban ko tungulang engki. Bila seminggu aki. Aku tak nak buku. Kenapa? Kita kok tak ningakan tok boleh. Keng solawat dibaca terus. Oleh seminggu ngadep
ke ustaz dah untuk mengulang ujian. Tapi apa yang terjadi? Ustaz abah debu, Mas Duki, bakna tak usah ngulang. Apa ustaz? Ternyata bakna riyah hasil uji nemeni oleh telok, oleh belu. Allah. Pahau be dari telok ke belu. Mangkana Nabi Hidir, nikah pernah tanya sanikah. Sa'altu jami'al anbiya. Engkau mari tanya ke sakapina para nabi. Kaifa yakunul abdu minas su'ada wa qad sabaqa alaihi alqawlu minal asqiya. Beremcara na orang secelaka mak bisa teti orang ontong. Padahal itakdir orang celaka, ternyata yoba teti orang ontong. Mak bisa. Fasakatal jami' walam yujibni ahadun. Sakapina nabi dak sebisa jawab pertanyaan gaula. Wa sa'altu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Gaula bah tanya ke Nabi Muhammad. Anapa manusia nikah diri celaka bah yoba ke ontong. Nabi Muhammad bah jawab, innama yakunu dalika bisolati alayya. Orang celaka bakal tertireng ontong asabab lebur maca solawat ke gaula. Alhamdulillah. Pecelaka orang lekung timur tapi mun lebur maca solawat bakal tertireng ontong monggo Allah. Ontong itunya ontong ning akhirat. Segak ditoh pemator manar muka bada manfaatah, manar muka bada barokanah, madrasah kak ditoh, masjid kak ditoh, desa kak ditoh, manar muka tetia tempat sebaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang yang terima selamat depan Allah, manar muka terima lanjang umur, sehat wal afiah, takah hajat, lancar jekena, tertetia orang sejamul jamungku Allah itunya akhirat. Bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مديه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفئ به الخلائق فترحمها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Korang tor langgongipun nyokna saporah sesubung batasipun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.